Satu hal yang meningkatkan kualitas IELTS writing kita adalah ketika kita berusaha menggunakan verb pattern. What are verb patterns? Verb patterns itu sebenarnya kombinasi pattern ya antara verb dengan yang mengikuti di belakangnya. Ada verb yang diikuti dengan to verb one, ada verb yang diikuti dengan verb ing, atau verb yang bisa diikuti dengan a mix of those. Contohnya, I'll give you the word consider. Consider is a very interesting word, artinya mempertimbangkan. Consider, kalau kita pakai dalam writing, harus diikuti dengan verb ing. For example, kalau Anda sedang mempertimbangkan mau kuliah ke luar negeri, then you say, I am considering studying overseas. And you have other verbs yang harus diikuti dengan verb ing. I'll give you some examples. Misalnya, avoid. Avoid staying up late all night, for example. Okay. Another word is risk. Itu harus diikuti dengan verb ing. Risk itu kayak Anda meresikokan. For example, individuals risk losing their savings when they invest in volatile markets. Volatile markets itu artinya saham yang naik turunnya cepat banget gitu. So these are verbs yang harus diikuti dengan verb ing. Tapi juga ada verbs yang harus diikuti dengan to plus verb one. For example, kata encourage. Encourage itu artinya menyemangatin. But this you have to follow with to plus verb one. For example, it is good to encourage people to have daily regular exercise. And you have other words. For example, struggle. Struggle itu berusaha banget gitu. He is struggling to quit smoking. Atau misalnya kata aim. Aim bertujuan ya. The government aims to reduce poverty. Ada beberapa verb yang bisa diikuti dengan keduanya. Either verb ing atau to plus verb one. Tapi artinya bisa berubah. Contoh kata try. Try itu kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya mencoba ya. But in English, kalau misalnya kita kasih to plus verb one setelah try, for example, the government is trying to reduce poverty, itu artinya berusaha. On the other hand, kalau misalnya try diikuti dengan verb ing, itu artinya coba-coba. For example, ada ya orang yang susah tidur, terus kita bilang, how about you try counting sheep? Coba deh hitung domba gitu, kali aja bisa terlelap. So, if you use these different verb patterns correctly in IELTS, you will see an elevation in your quality of writing and a better band score.